সাবিরে খাবার লইতে রাখলাম আছে আইগা দেখতে পাচ্ছি সাবির কটা লইতে খাবার এই তো ভাই আইলাম এক 6-7 হাজারের মধ্যে এই গেঞ্জিগুলা হোক আর জ্যাকেট একটা কিনবো শুয়ে একটা ওদের গেঞ্জি ওটা গেঞ্জি কিনতে চাই না তো স্টাইলিশ গেঞ্জি अरे भाई इतना तो ब्रांड कंपनी नहीं है मेरा जास्ती सुपर नहीं लग रहा है कि मेरे को काम नहीं कर रहा है मैं क्या लेगा क्या नहीं लेगा मैं तो इतना चाह रहा हूँ वो तो बलास कोई ओ दे देंगे सर कि नहीं अल्लाह तो दे 749 तो 750 कटेगा 750 कटेगा इतना ज़्यादा है कपड़ा तो क्या लगेगा कपड़ा 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 अब करो क्यों नहीं कर रहा है ये देख ना यानी जैकेट सभी लो दो तीन टा लइला সেকশন থেকে একজন স্টাফ পার্লামেন্টে গ্রাউন্ড ফ্লোরে যোগাযোগ করুন টয়েস কিচেন ফ্রেন্ড সেকশন থেকে মিসেস সঞ্জু আপনি ইমিডিয়েটলি সিএসডি কাউন্টারে যোগাযোগ করুন মিসেস সঞ্জু ऊपर लागबो নি লাগলে কইলে আমি অনেক গিয়ে ফিল দিয়ে দেব চলো এখন নিবাজু